टेलियामुरा SDM एडमिनिस्ट्रेशन शाक्थान मुंबाई फासाला महारानीपुर बाजार हाई स्कूल खलाइजाखा एडमिनिस्ट्रेटिव कैम्प पांडा आशालनि पांडाव फाइमान जाखातिफ्रा साहामकाराय मंत्री विकास देबबर्मा आशालनि पांडाव कक्साना थांगै मंत्री विकास देबबर्मा शाखा आ एडमिनिस्ट्रेटिव कैम्प पांडानि बिसिंतै लोकरकनि यागो नांगौमानि डकुमेन्ट याफाना बागै आबहाय बेरेमनि पांडा खलाइजाखा हनै पाइथागो आशालनि पांडाव फाइमान जागनाय रंनो खाका हामियाफोरका ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेन्टनि मंत्री विकास देबबर्मा नरक जतन साइमनो तिनी पुरा प्रशासनिक शिविर जत लाइन डिपार्टमेंट तुये पुरा मानजाक तिनी टेलियामुरा SDM साहेब दंगो तै बंगिया गामि बिडो साहेब दंगो बंगिया गामिनि BSC चेयरमैन दंगो समस्त लाइन डिपार्टमेंट तिनी अफिसार जतन तंजा जों मखताल सरकार पाब्लिक इथानि फाइनाय पाब्लिक रक सरकार इथानि थाया म मेसेज सिरेन बागिनो तिनी उत्तर महारानपुर बाजार स्कूल तिनी এই যে প্রশাসনিক শিবির মহা আলাদা ধরনের প্রশাসনিক শিবির তিনি একদম জায়গাও আছগই পুরো নেট কানেক্টিভিটি কম্পিউটার যত লাইন ডিপার্টমেন্ট তুবই তিনি যে নাংকু মানে ডকুমেন্ট যিনি PRTCC তঙ্গ মেরি সার্টিফিকেট তঙ্গ রেশন কার্ড তঙ্গ যত ডকুমেন্ট তিনি পুরো খাইজাক তঙ্গ প্লাস सा खामिया बन आजाक तंगो जत नाजाक तंगो आबानि बागैनो तिनिनि म जे এই প্রশাসনিক শিবির গায় ম আলাদা ধরনের প্রশাসনিক শিবির মুতে আগামী দিন যিনি যারা লাইন ডিপার্টমেন্ট যে যে জায়গা খাইছে কথা মুতি হয় বরক মাস তিনি উর্জ খাইকা আগামী মাসতে কোন জায়গা খাইনাই আগামী ব্লক আগামী তাই মাস তাই কোমনি ব্লক খাইনাই মুতি হাইকা রোটেশন সিস্টেম চলিনাই সরকার পাবলিক নিধনি থানা পাবলিক রক সরকার থানে ফাইগন নাংলাক আবার উদ্দেশ্য তিন তিনি বেলায় বেলায় হামবাইনি ও টেলিয়ামুরানি যিনি SDM সাহেব ন এই হামবাইনি যিনি বিডিও সাহেব ন এই সমস্ত লাইন ডিপার্টমেন্ট ন হামবাইনি কারণ তিনি ওয়াতুই বৈশাখ নম্বর ওয়াতুই ফাইপুন বরক সামুংতাং দङ अलरेडि जों 15-20 जन जों डेलिभारि रिपाइखा এই খাই दङ जों आसा खायो जों जे नायमाने मनसेते गोबां नायनो बेलाय बेलाय তিনি কমসে কম জায়গা 200-300 বরক ফাইজা फाइपुन जों दिनै स्पट बाय जों 50 जन बरकनो जों क्लांथनाय ते बाकी एक सप्ताह बिसिङाव जों डेलिभारि बरकनि नगो नगो तार नाय ना अन्न कोनो अफिस जों कायसे जागा जेखुनु जागा भिडिअनि एक्टिभनो जों डेलिभारि होनाय टेलियामुरानि सिमिहिरान मानि कक्थुम छिनि खरां।